Dumakdakkel ita ti grupo dagiti collectors, artists ken hobbies amang bukbukel iti International Plastic Modeler Society dito'y Pagilian. No sa dino iti maminsan manen ket agsasabat ken agbabalubal dagitoy iti maika-20 edisyon iti IPMS Baguio Open Competition anay sayangkat ijay SM City Baguio Atrium. Dito'y anay matangan ken nakita dagiti nagbanbanugan a buklen dagiti participants iti nagduduma a miniature wenno babasit nga scale models wenno creations ano kitan ken personal nga setgan ket arig na ngagpaiso dagiti nasao nga obra. Di Mayo pay dito'y syudad ti Salen dagiti plastic modelers manipod iti nagduduma nga probinsya ken syudad dito'y Pagilian tapno iparang ken ipanakkel dagiti naaramid da nga scale models. Makaagaw ti atensyon iti display area dagiti tangkay a panggubat. Makita ken may matangan ti detalyado apan nakaaramid na manipod iti kanyon, armas, maris wenno kulay, karaman dagiti soldado iti aglikmot daytoy. Kastamot dagiti nagdudumang eroplano wenno fighter planes nga naramat dagiti Hapon ken Amerikano iti World War II. Mailuyos pay tirik na amang apresyar pay karigiti parko a panggubat gapo iti detalyado apan nakaaramid na. Makita matlaan ditoy dagiti nalatak ken popular nga superheroes kaskada Wolverine, Captain America, Iron Man, ken Thor. Naka-display matlaan ditoy dagiti paborito ken nagduduma nga cartoon characters, robots, anime dolls ken dadumapay. Sigon kini Anthony De Leon, may sa karigiti pioneer official ken member iti International Plastic Modeler Society wenno IPMS Baguio. Naingat iti na ipatungpal a panagpili wenno judging karigiti obra dagiti participants. Ito po yung ating 20th celebration of the International Plastic Modeler Society ng Baguio. We're holding our exhibit and competition again for 1 week dito sa SM Atrium, Baguio City, and yung ating mga hobbyists, collectors, and modelers from Manila and Baguio are gathering here para mag-display ng kanilang work for the year, and syempre i-judge to in the next couple of days. The awarding will be this Saturday. We have over 100 entries, so I hope the public would be able to come and visit sa SM Atrium yung aming display of scale models, and iba-ibang genre po yan. May military, civilian, and sci-fi. Sir, nasa 20th year na tayo, sir. Gaano na po kalayo, sir, ang narating natin? In terms of membership, nagsimula na kami dito, 5. So, sa Baguio. So, ngayon, nasa more than 40 na kami. And these are all skilled modelers. Second, as far as the skill level of putting up a scale model, tumataas din every year. Kasi syempre yung judging nagiging mas mahigpit every year. So competition is getting tougher. But of course, it's a friendly competition naman. On the other hand, we're promoting this hobby so that people not only focus on the social media or the internet, or even encourage the young ones not to be involved in drugs. So put this as a hobby instead of being involved in such vices, no? So that's our objective naman. Sir, kayo po ang pioneer dito sa Baguio, isa kayo ng mga founding na members. Sir, as mentor, gaano sir kaluwang yung patience nyo na magturo sa mga bago? Well, by nature, siguro masarap naman talaga magturo at mag-share ng knowledge and skills to anyone who's willing to learn, you know. And of course, we'll have to teach them patience first. So, walang pinakaiba yan. Pagka sa Navy, nagtuturo ako ng mga subjects relative to naval warfare. Sa scale modeling, ganun din. It's a different type of art. So, ito, ibang klaseng application of art and patience ang kailangan. Sir, any advice sa mga gusto ring matuto, sir, na why not try this hobby? Well, first and foremost, we'd like to invite them to come and visit us here, and our membership is open, and we can give them pointers, including how to start and how to complete a scale model up to master yung skill level niya. Okay.
Sigun mat kini attorney Samuel Gallardo, nabayagan iti pag-ayat na dagiti ay ayam nga adda pakinaigan na iti gubat, anang rugi isuna manipod iti kinaubing na agingga iti agdama. Inayo na adakkel ti maipapaay daytoy para iti panag-relax, iti bagi ken panunot na manipod iti panagtrabaho na. Saan mo ka sir nga simurek iti daytoy nga klase iti hobby? Nag-review ako ti scale modeling, mga 12 years old. Tagamin ko, hilig ko ti susoldado, tangke-tangke, iso nga naumak ti ay ayaw man, panunutak sa baling marami. Kat nakita ka ti scale modeling, handa nga kasla cartoon picture na G-figures, ng matulad mo dyan kay paiso nga tangke, aeroplano. So, jay, nagrugiyak tikas jay, and then eventually, nanayunan si collection ko. Siyempre, during college, kat medyo nagsabda nga, namidi nagka-tsempo ako, kan damot dun ti basit nga panggatang ko, nagsubiyak di hobby. And I've been doing it ever since. Sir, anya iti kwa? Makikita nga nagpintas nga itad na rito nga klase iti hobby. Dati ito source of relaxation ko actually. Numan na-stress ang trabaho, itugaw ko lang, katatamami nga panpanunutak na makastress kinya. Then I concentrate on the building of the hobby, of the model. So, dati kaming scale modeling kat very involved nga activity. Assembly, simpang di pa nag-glue, ti components na, and then kasla ka lang nagararami tulugan nga damisilya namat lang, pintura namat lang, ikampi decals na tapno masurot nagdagiti markings ti actual nga lugan. And then, numalpas mo, ang dajing iti makita mga sense of accomplishment mo nga nabiit lang. So, damot kin kadata no, that the artistic expression na kaya mo i-extend, you can do anything you want. Uray no, kaslak kulay pink titangki, wano aeroplano, adamot kinyam dajay. Basta naaramid mo, napapintas mo, and you're able to think of other things apart from whatever is causing you to be stressed. Sir, lastly, any advice kada gijay kayat da nga mangsubok iti rito nga klase iti hobby, sir? Yeah. Start with anything, but start with something simple. Yeah? No da dumagamin, da makita da nga nagpintas nga model, kaya da iso tira mi dun da nga dagdagos, kat masapol ma-build up mo pa ilang skills mo. And don't be frustrated no hangarum barang nga kaslajik the picture. Aji naramid mga model kat over time, with practice and with better tools, kat maramid mo mat napintas nga model from the kits that you are able to buy on the Para iti sports fan and fitness, Bombo Jordan Tablak para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Good morning, Philippines.